ভবিষ্যৎ আমরা ধ্বংস হতে দিচ্ছি না, দেব না। ত্রিপুরার বুকে সনাতন ধর্মের আর অপমান মানছি না, মানবো না। ছাত্র সংস্কৃতির নামে ছাত্রদের मन से मानते हैं तो बिपाशा बसु का फोटो लगा के मन से मना लोगे क्या? ये सरस्वती माता है। हाँ तो ये क्या है? ये क्या है? क्या बनाए हो तुम? होता है वो जो देवी देवताओं का नहीं होता है, वो आपके पिलर में मिलता होगा, आपको दर्शाता होगा। पर यहाँ सरस्वती माता का बताइए कौन सा प्रतिमा ऐसा है? कहाँ आप मुझे दिखा दीजिए। पुराने इतिहास का पुराना तो बोल रहा हूँ कि ये कॉपी नहीं किया है, एक्सेप्ट किया वो सही है, अच्छा है, पर मैं वही कह रहा हूँ और स्टूडेंट का दिमाग तो बाद में काम किया, उन्होंने समझ गए, क्योंकि पहले तो पट्टी बधी हुई थी, ऐसा लगा जैसे। पर यह है कि स्टूडेंट को जब बनाता है कोई चीज़ तो उसको आप लोग भी वेरिफिकेशन करते होंगे। हाँ, वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको किस तरीके से वेरिफिकेशन कि मतलब आज प्रतिमा का इतना आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। आज आर्ट कॉलेज का मतलब माँ का ही मजाक बना दिया, मॉडर्न बना दिया माँ को। हम लोग मेरा यही है कि भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली उन्होंने बोला सब हम तो बोला उन्होंने, मैं जान रहा हूँ, उनको बोलने से मैं पता चल गया, पर उन्होंने जो शो किया जो समझ गया ना, तो हम जो बोलना चाहते थे हम समझ गया। খুব আনন্দ ঘন আজকে একটা মুহূর্ত, বসন্ত পঞ্চমী আর মা সরস্বতীর আরাধনা এই রাজ্য তথা এই দেশের সব জায়গাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ প্রত্যেকের বাড়িঘরে আজকে সরস্বতী মায়ের বন্দনা চলছে, আরাধনা চলছে। এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে আজকে আমরা সেখানে ফেসবুকের মধ্যে একটা বিকৃত সুলভ মানসিকতা নিয়ে তৈরি করা দেবীর একটা নগ্ন ছবি এবং দেবীর এই নগ্ন ছবি দিয়ে চিঠির মধ্যে সেখানে নিমন্ত্রণ বিতরণ হচ্ছে, এরকম একটা খবর আমরা চারদিক থেকে পাচ্ছিলাম। আমরা বজরং দলের পক্ষ থেকে আজকে আগরতলার মধ্যে লিচুবাগানে যে আর্ট কলেজ রয়েছে সে আর্ট কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা আসি। ক্যাম্পাসের মধ্যে এসে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পাই যে সঠিক অর্থেই সেখানে দেবী মায়ের যে আরাধনা চলছে, দেবী মায়ের নগ্ন সেখানে প্রতিমার আরাধনা চলছে। তো এখানে এসেই আমরা অথরিটির সঙ্গে যখন কথা বললাম, অথরিটি সেখানে সেই জিনিসটা মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়ে আমাদের দাবি অনুযায়ী আমরা সেখানে দাবি করেছিলাম যে দেবী মাকে এই নগ্ন দেবী মায়ের পূজা হিন্দু সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে না এবং হিন্দু সনাতন ধর্মে এরকম কোনো নগ্ন মায়ের পুজো হয় না। তাই সেখানে সেই আমাদের দাবির সঙ্গে সেখানে সহমত করে অথরিটি সেই প্রতিমাকে সেখানে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। রাম রাজ্যের মধ্যে কোনোভাবে বজরং দল দেবদেবীদের অপমান, হিন্দু ধর্মের অপমান, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, গোহত্যা এসব কিছু বজরং দল মেনে নিতে পারে না। তার বিরুদ্ধে তীব্র থেকে তীব্রতর আক্রমণ বজরং দল করবে, সেই লক্ষ্যে বজরং দল আজকে এখানে এসছে।